आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ताजुद्दीन नूरे मुबीन हमारे रूहानी यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद, जहाँ हम आपको लेकर चलेंगे ईमान, रूहानियत और मार्फत की दुनिया में। यहाँ आपको मिलेगा कल्ब को सुकून बख्शने वाली दुआएं, नाती रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मनक़बत, इस्लामी तालीमात पर मुबनी ज़िंदगी के उसूल और ऐसी रूहानी गुफ्तगू जो आपके दिल और रूह को ताजगी बख्शेगी। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुर्बत इलाही हासिल करना चाहते हैं, कुरान और सुन्नत की रोशनी में रहनुमाई चाहते हैं और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को ईमान की रोशनी से मुनव्वर करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। हमारा मकसद है आपको रूहानी सुकून, मोहब्बत और अल्लाह ताला की रहमत से जोड़ना और इस सफ़र में आपका साथ देना। लिहाजा हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी ताज़ा तरीन वीडियोस की इत्तला मिलती रहे। अल्लाह हमें अपनी राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। हक ताज हुवल ताज। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की रहमत व फजल से मेरे सब सामाईन अफ़ियत से अपनी निजी सरगर्मियों में मसरूफ़ होंगे। अल्लाह करीम का करम आप सब पर सदा रहे, आमीन। मेरी इस नशिस्त में आज हम शर्म व हया का इस्लामी नुक्ता फ़िक्र को बयान करेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन्ना अबी मसूद अक़बतिन बिन उम्र वल अंसारी अल बदरी रज़ियल्लाहु अन्हा ताला क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मिम्मा अदरक नासा मन कलामा अन नबुवतल अव्वल इज़ा लम तस्तहा फस्ना मा शिअता। अबू मसूद बिन उम्र वल अंसारी बदरी से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक लोगों ने पहली उम्मत का जो कलाम पाया, इसमें ये बात भी शामिल है कि जब तुम में से शर्म हया न रहे तो जो चाहो करो। इस हदीस अक़दस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों की अखलाकी और मुआशरती तरबियत के लिए वक्तन फ़वक्तन अपने पैगंबरों को भेजा ताकि इसके बंदों की बेहतरीन इस्लाह हो सके। इनके इक़्तिदार व इहराक अल्लाह के दिए हुए अहकाम में डल जाएं। इक़्तिदार व इहलाक का हुक्म इलाही में डल जाने का मतलब यानी हमारा फितरती नुक्ता नज़र क्या है? क्या हम इस्लामी और शरई तर्ज से मुआशरा तरतीब देते हैं या अपनी मर्ज़ी और अपने असूलों पर डालना पसंद करते हैं? अगर हमारी ज़िंदगी का रुख बिल्कुल गैर इस्लामी हो जाए तो फिर हम इंसानियत की वज़ा खो देंगे और इंसानी मुआशरा होते हुए हम हैवानों जैसी ज़िंदगी गुजारेंगे, जिसका मतलब ये है कि हमारे अंदर तमीज़ व तहरीम ख़त्म हो जाएगी। किसी छोटे और बड़े का लिहाज, मर्द और औरत में फ़र्क का शऊर, मुस्लिम और गैर मुस्लिम की पहचान, गर्ज़ हम अपनी तहज़ीब व तमद्दन खो देंगे। अगर अल्लाह के बताए हुए तरीके पर चलते हुए मुआशरा तश्कील देते हैं तो लाज़िम हम इसकी रहमत व बरकत के हक़दार बन जाते हैं। यही हुक्म इस हदीस क़ुदसी में छुपा हुआ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने नबूवत से पहले भी अल्लाह के अहकामात में दिए हुए पर अपनी ज़िंदगी गुजारी।
ہمیں باحثیت امتی ہوتے ہوئے یہ لازم احساس ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں نیک بندوں پر اپنی رحمت سدا نچھاور کرتا ہے، ہر حال میں اپنے نیک بندوں کا ساتھ دیتا ہے۔ اس حدیث اقدس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ حیا ایمان کا جز ہے۔ اگر آپ حیا سے خالی ہیں تو 100% آپ ایمان سے بھی خالی ہیں۔ حیا سے مراد ہرگز یہ نہیں کہ جب کسی کا ساتھ کوئی کام ہے تو وقتی طور پر عزت و احترام سے بات کر لیں اور اپنے مقصد کے بعد اس کا ذکر کسی دوسرے کے ساتھ بد کلامی اور ذلت کے انداز میں کریں، بلکہ ضرورت ہو یا نہ ہو اس کا ذکر اپنی گفتگو میں کسی تیسرے کے ساتھ عزت و احترام کے ساتھ کریں۔ یہاں حیا کی عظمت عورت کا مرد اور مرد کا عورت کے ساتھ بھی بہترین رکھنا ہی نہیں بلکہ مرد کا عورت سے اور عورت کا مرد سے بھی آپس میں رویہ بہترین ہونا ضروری ہے۔ یہاں جو نقطہ اہم ہے وہ حیا کے دائرے میں رہتے ہوئے ہمیں اشارہ دیتا ہے کہ بالواسطہ یا بلا واسطہ عورت کا عورت کے سامنے اور مرد کا مرد کے سامنے بے لباس نہ ہونا، تا وقت کے کوئی مجبوری درپیش ہو، یعنی اگر مریض ہیں تو معالج کا مریض کے لیے فقط دوران علاج جائز ہے، اور دوسرا اگر آپ بے بس یا عمر رسیدہ ہیں تو آپ کے لیے مدد کے طور پر جائز ہے۔ باقی تمام صورتوں میں بے لباسی ناپسندیدہ فعل ہے۔ اپنے سطر کی حفاظت کریں۔ جو اقوام اپنی اور اپنی شریعت کی پرواہ نہیں کرتی وہ اپنا اختیار و احترام کھو دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ اپنے لباس میں یہ ضرور دیکھیں کہ کیا وہ آپ کا برہنہ تو نہیں کرتا۔ آپ عورت ہوتے ہوئے معاشرے میں بے لباس نظر تو نہیں آتی، اور مرد ہوتے ہوئے آپ کے سب اعضاء چھپے ہوئے ہیں، کہیں آپ دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث تو نہیں۔ اگر آپ کی زندگی باحیا اور پاکیزہ ہے تو آپ کا ایمان مکمل ہے اور آپ کو اپنی عبادت میں لطف آئے گا، اور آپ کی زندگی بے حیائی سے معمور ہے تو آپ کا عبادت میں دل نہیں لگے گا اور آپ بے چین و پریشان رہیں گے۔ لہٰذا ہمیں اپنی طرز زندگی اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق گزارنی چاہیے تاکہ ہم بہترین امتی بن جائیں۔ آمین۔ شاد رہیں، آباد رہیں، فی امان اللہ۔